like the video, subscribe my channel and comment your name. मुज़ना, मुज़ना नाम के मायने हैं अब्र रहमत। नाम है मनहा, मनहा नाम के मायने हैं इनायत करना और बख्श देना। जुनैशा, जुनैशा नाम के मायने हैं खुदा पाक का तोहफा। इज़ना, इज़ना नाम के मायने हैं चमकदार, आरज़ू और ख्वाहिश। नाम है इनारा, इनारा नाम के मायने हैं रोशनी और चमक। नाम है गनिया, गनिया नाम के मायने हैं उम्मीद और दौलतमंद। नाम है ईमान फातिमा, ईमान फातिमा के मायने हैं अकीदा, मजहब और कामिल यकीन, किसी चीज़ पर ईमान लाना। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम हज़रत फातिमा। नाम है सूजन, सूजन नाम के मायने हैं फूल और एक खूबसूरत पौधा। नाम है बेला, बेला नाम के मायने हैं एक फूल का नाम। नाम है इर्जा, इर्जा नाम के मायने हैं नेक और पाकीज़ा। नाम है संदल, संदल नाम के मायने हैं एक खुशबूदार लकड़ी। नाम है बरका, बरका नाम के मायने हैं बरकत वाली, फजल वाली और रहमत वाली। इरज, इरज नाम के मायने हैं फूल, खुशबू और नरम। नाम है सीरत, सीरत नाम के मायने हैं सीरत, करदार, मिसाल और नमूना। रोहा नाम के मायने हैं रूह और जिंदगी। अख नाम के मायने हैं आराम, तस्कीन और सुकून। इसरा, इसरा नाम के मायने हैं कुरान पाक की एक सूरत का नाम। नाम है रानैन, रानैन नाम के मायने हैं नेमत। नाम है हायना, हायना नाम के मायने हैं मुआमला फहम, मुआमले को समझने वाली। नाम है रिजा, रिजा नाम के मायने हैं अच्छी खबर और खुशखबरी। नाम है कंदील, कंदील नाम के मायने हैं रोशनी, शमा और फानूस। नाम है तैयबा, तैयबा नाम के मायने हैं अच्छी, भली, दिलकश और पाक साफ। अवीना, अवीना नाम के मायने हैं नेक और मासूम। महरिश, महरिश नाम के मायने हैं कमाल की खुशबू। नाम है किरत, किरत नाम के मायने हैं खुदा की तस्बीह बयान करने वाली। नाम है शहजीन, शहजीन नाम के मायने हैं सूरज की रोशनी की एक किरण। नाम है शमाइम, शमाइम नाम के मायने हैं खुशबू और महक। नाम है नमरा, नमरा नाम के मायने हैं एक मस्जिद का नाम। नाम है उनैजा, उनैजा नाम के मायने हैं मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी का नाम और इसके स्पेलिंग है UNAIZA। नाम है नवीरा, नवीरा नाम के मायने हैं फूलों की कली। फायका, फायका नाम के स्पेलिंग है FAIQA और इसके मायने हैं ऊंचा दर्जा और बुलंद मुकाम। राबीसा, राबीसा नाम के मायने हैं बहादुर और नडर। नाम है रिफ्शा, रिफ्शा नाम के स्पेलिंग है RIFSHA और इसके मायने हैं वसी और खुले दिल वाली। नाम है शिफा, शिफा नाम के स्पेलिंग है SHIFFA और इसके मायने हैं सेहत, तंदुरुस्ती और दुआ। नाम है ऐना, ऐना नाम के मायने हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली और इसके स्पेलिंग है AENA। नाम है बनफ्शा, बनफ्शा नाम के मायने हैं एक फूल का नाम और इसके स्पेलिंग है BANAFSHA। नाम है बरीरा, बरीरा नाम के मायने हैं दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार। नाम है सबीहा,
سبیحہ نام کے سپیلنگ ہے SABEEHA اور اس کے معنی ہے خوبصورت اور حسین۔ نام ہے افشین۔ افشین نام کے معنی ہے چمکتا ستارہ اور روشن۔ نام ہے منیسا۔ منیسا نام کے معنی ہے شریف اور دوستانہ۔ نام ہے بریا۔ بریا نام کے معنی ہے بے گناہ، معصوم اور پاک صاف اور اس کے سپیلنگ ہے BAREEA۔ نام ہے ہانیہ۔ ہانیہ نام کے معنی ہے مومل۔ مومل نام کے معنی ہے پیاری اور اچھی۔ نام ہے منتہا۔ منتہا نام کے معنی ہے اعلیٰ درجہ اور انتہا کو پہنچنے والی۔ زینت۔ زینت نام کے معنی ہے آراستہ اور سجی سوری۔ صبرینا۔ صبرینا نام کے معنی ہے ملکہ اور شہزادی۔ نام ہے ہائکہ۔ ہائکہ نام کے معنی ہے سچی اور راست گو۔ نام ہے لامیہ۔ لامیہ نام کے معنی ہے خوبصورت زلفوں والی۔ نام ہے کومل۔ کومل نام کے معنی ہے نرم و نازک لڑکی۔ نام ہے زہوہ۔ زہوہ نام کے معنی ہے پانی کا حوض۔ ماہیر۔ ماہیر نام کے معنی ہے دلیر، نڈر اور بہادر۔ نام ہے پری گل۔ پری گل نام کے معنی ہے پھولوں کی قطار اور پریوں کا پھول۔ نام ہے ہنیہ۔ ہنیہ نام کے انگلش میں سپیلنگ بنتے ہیں HANIA اور اس کے معنی ہے پسندیدہ اور دلربا۔ نام ہے مامونہ۔ مامونہ نام کے معنی ہے پناہ میں آنے والی۔ فضا۔ فضا نام کے معنی ہے کشادہ ماحول اور خوشگوار ہوا۔ رضوہ۔ رضوہ نام کے معنی ہے راضی ہونے والی۔ نائمہ۔ نائمہ نام کے معنی ہے خوشحال زندگی بسر کرنے والی۔ نام ہے ساریہ۔ ساریہ نام کے معنی ہے رات کو آنے والے بادل۔ العین۔ قرۃ العین نام کے معنی ہے آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نام ہے فائقہ۔ فائقہ نام کے معنی ہے ممتاز اور بلند رتبے والی، اعلیٰ مرتبے والی۔ ہنزہ۔ ہنزہ نام کے معنی ہے اللہ پاک کا تحفہ۔ نتاشا۔ نتاشا نام کے معنی ہے اللہ پاک کی عطا کردہ۔ ندا۔ ندا نام کے معنی ہے آواز اور پکار۔ روزینہ۔ روزینہ نام کے معنی ہے گلاب کے پھول جیسی خوبصورت۔ نام ہے زائشہ۔ زائشہ نام کے معنی ہے پیاری اور خوبصورت، پھولوں جیسی حسین۔ نام کا میننگ جاننے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر